Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Radial type primary feeder. Nah, the simplest and the lowest cost and therefore the most common form of primary feeder is the radial type primary feeder. Di gambar 5.2 nanti kita lihat. The main primary feeder branches into various primary laterals that in turn separates into several sublateral to serve all the distribution transformer. In general, secara umum ya, the main feeder and subfeeder are three or four wire circuit, and lateral are the three pass or single pass. The current magnitude is the greatest in the circuit conductor that leave the substation. The current magnitude continually lessen out toward the end of the feeder as lateral and sublateral are tap of the feeder. Nah, jadi lateral sama sublateral itu di tap, di mana di feedernya. Usually as the current lessen, the size of feeder conductor is also reduced. Nah, jadi feeder konduktornya itu dikurangin gitu loh ya. Kenapa? Ya, karena kan makin ke bawah dalam sistem distribusi kan dayanya makin rendah, dayanya makin kurang. However, the permissible voltage regulation may restrict any feeder size reduction. Nah, tapi tetap ada apa? Ada batasnya atau batas yang diizinkan, permissible voltage regulation. Nah, batas yang diizinkan, which is based only on the thermal capability, that is current carrying capacity of the feeder. Thermal capability itu adalah masalah panas. Kenapa? Karena arus itu kan akan menghasilkan panas. Semakin tinggi arus maka temperaturnya akan semakin tinggi. Baik. The reliability of service continuity of the radial primary feeder is low. A fault occurring at any location on the radial primary feeder causes a power outage for every consumer on the feeder unless the fault can be insulated from the source by a disconnecting device such as a fuse sectionalizer, disconnect switch, or recloser. Nah, a fault itu ya, electrical fault itu kita pernah bahas ya. Ada pass to pass, ada pass to neutral, ada pass to ground ya. Nah, itu bisa ya. Nah, bisa diisolasi from the source by disconnecting device. Jadi bisa diputus gitu. Nah, inilah perlunya yang namanya peralatan safety. Jadi peralatan safety itu perlu buat apa? Buat kalau sekali waktu ada fault atau ada kerusakan, ada gangguan lah istilahnya ya. Nah, ini kita lihat gambarnya. Di sini adalah radial type primary feeder. Nah, ini kita bisa lihat tuh distribution substationnya ya, rata-rata dia semuanya itu kalau sistem distribusi pasti ada trafo. Makanya kalau arus kuat ya, kita belajar arus kuat itu pasti banyak belajar tentang trafo. Baik itu susunannya, efisiensinya, jenis-jenisnya. Makanya di buku ini juga ada salah satu bab khusus membahas masalah trafo ya. Karena memang sistem distribusi itu banyak pakai trafo ya. Sebab apa pakai trafo? Sebab untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh ya sub distribution yang dia layani. Jadi gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kita bisa lihat di sini gambarnya. Nah, ini tadi kita lihat bahwa modified radial type primary feeder with the tie and sectionalizing switches to provide fast restoration of service to customers by switching on fault section of the feeder and to adjacent primary feeder or feeder. Nah, kalau bahasanya PLN biasanya mereka namanya manuver, ya, manuver. Jadi dimanuver sama mereka. Dirubah. Kalau ada yang masalah di sini dia matikan, diambil dari tempat lain. Itu namanya manuver. The fault can be isolated by opening the associated disconnecting devices and each side of the fault section. Nah, can be isolated by opening. Nah, opening itu kalau di dalam bahasa listrik artinya dia dibuka. Yang tadinya normally close, nyambung, dia dilepas, dibuka. Nah, akhirnya open. Open itu artinya mati, ya. Kalau di bahasa teknik teknik listrik arus kuat itu kalau opening berarti dia open, lepas ya. Nah, kita bisa lihat tadi nanti di gambar 5.4 ya. The section of the feeder between the substation, low voltage bus, and the load center of the service
Our call is express feeder. Nah, ada namanya express feeder, bukan kereta ekspres ya.